अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। कल तो पूरे लाहौर के अंदर सिग्नल बंद थे और ये दावे किए जा रहे थे कि पूरा लाहौर खुला है, रास्ते खुले हैं, लेकिन आज बहुत सी वीडियो सामने आ रही हैं जो असल हकायक है और सच है वो सामने आ गया कि किस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने रास्ते खुलवाए थे, किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है वो नीचे उतरकर पुलिस वालों के साथ बात करके रास्ते खुलवा रही थी। इसके अलावा कल का जलसा डिजिटल मीडिया के ऊपर कितनी बार देखा गया है और कितनी व्यूवरशिप कल के जलसे को मिली है वो तमाम के तमाम नंबर सामने आ गए हैं। कल के जलसे की इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज की है, वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और आज की जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि हुकूमत को 15 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी गई है और साथ ही कह दिया गया है कि ये एक काम है, अगर ये काम आप 15 अक्टूबर से पहले ना कर सके तो उसके बाद फिर आपका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाएगा। अब हुकूमत ने मुबैना तौर पर फैसला किया है कि दो पर्सनैलिटीज, दो शख्सियात, उनको हर सूरत बचाया जाएगा। और हुकूमत इस हद तक सीरियस है कि हुकूमत ये सोचती है कि अगर हमारी हुकूमत जाती है तो जाए, अगर हमें घरों को भेज दिया जाता है तो बेशक भेज दिया जाए, लेकिन इन दो शख्सों को हम हर सूरत बचाएंगे, इन दो पर्सनालिटीज को, क्योंकि हुकूमत को लगता है कि अगर ये नहीं है तो फिर हम तो किसी सूरत बच ही नहीं सकते, तो इनको बचाया जाए। इसकी डिटेल भी आपको देने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे उन तमाम दोस्तों का, बुजुर्गों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले नंबर पे लाहौर जलसा कल जो हुआ है, और आपको पता कि बड़े बड़े दावे किए गए थे, सिर्फ 2700 बंदा था, 300 बंदा उसमें बुखारी साहब ने अपनी तरफ से डाल के 3000 बंदा पूरा किया था। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो पिछला वीलॉग था उसमें तो मैंने आपको बताया था कि जलसा गाह के अंदर की क्या सूरत हाल थी, इवन के जब लाइट्स को भी ऑफ कर दिया गया था। आज मैं आपको यह बताता हूं कि ओवर द डिजिटल मीडिया जलसे को कहां पर देखा गया, इंटरनेशनल मीडिया ने कैसे इस जलसे को कवर किया। तो सबसे पहले जो दावा किया गया था कि जी लाहौर के सारे रास्ते खुले थे, वो जरा आप देख लें। ये एक वीडियो है जिसमें मीना खान अफरीदी पंजाब पुलिस के साथ बात कर रहे हैं और यहां पर अच्छी खासी तलख कलामी भी हो गई थी और रास्ते खुलवाए जा रहे थे, क्योंकि पंजाब पुलिस ने जगह जगह पर कंटेनर लगा के रास्तों को बंद किया हुआ था। इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा जो काफिला था उसको आने में बहुत ज्यादा देर हो गई। ये एक जो काला शाह काकू का जो मुकाम है, वहां पर अली अमीन गंडापुर को खुद नीचे उतरना पड़ा और नीचे उतर कर उन्होंने रास्ते खुलवाए। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और पंजाब हुकूमत ये दावे कर रही थी कि भाई तमाम के तमाम रास्ते खुले हैं। नईम हैदर पंजोता ने एक ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि कैसे रास्ते बंद किए, ये रास्ता खुलवाया तो आगे मजीद कंटेनर रख दिए गए। ये लाहौर रिंग रोड है जिसके बारे में झूठ बोला जा रहा था कि तमाम रास्ते खुले हैं। ये नईम हैदर पंजोता पुलिस अफसर के सामने खड़े हैं और बातचीत करके उन्होंने फिर रास्ता खुलवाया था। और जिस वक्त जलसा हो रहा था उस वक्त भी रिंग रोड को खारदार तारें लगा के मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। रिपोर्टर्स ने वहां से बाकायदा रिपोर्ट किया है कि वहां पर भाई ना गाड़ियां थी ना लोगों को जाने की इजाजत थी, फिर भी अवाम का जम्मे गफीर रिंग रोड के ऊपर मौजूद था। अब आगे आजे इंटरनेशनल मीडिया ने जो कवरेज की है, अल जजीरा ने बाकायदा इस जलसे को रिपोर्ट किया है। उन्होंने बताया है कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर है और अंदर से इमरान खान ने कॉल दी है, लाहौर के अंदर पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई जलसा नहीं करने दिया गया। अब जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करना चाहती थी तो उनको शहर से बाहर निकाल दिया है। 25 किलोमीटर शहर से बाहर निकाल कर एक जगह दी गई है जहां पर तहरीक-ए-इंसाफ जलसा कर रही है और लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहां पर पहुंचे हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है। और मैं यहां पर एक और बड़ी अहम बात आपको बताता चलूं, इंतहाई अहम बात है, गौर से सुनिएगा। बात यह है कि जब मैदान लगता है ना तो हर मैदान की एक अपनी कैफियत होती है। कोई मैदान ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको सर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है, कोई मैदान ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है अपनी प्लानिंग के ऊपर, और कोई मैदान ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ आपने अपनी ताकत दिखानी होती है कि भाई ये है हमारी ताकत, ये है खड़ी हमारे पीछे अवाम। अब कल का जो मैदान लगा था, जो जलसा कल का था, वो ये नहीं था कि तहरीक इंसाफ वाले
वहां पर कोई लड़ाई शुरू कर देते, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे और अवाम जो है वो बड़ी जोश के अंदर थी। अवाम कह रही थी कि भाई ये पुलिस वालों के सामने तहरीक इंसाफ की क़यादत डट के खड़ी क्यों नहीं हो जाती। तहरीक इंसाफ वालों के साथ पहले एक 9 मई हो चुका है लाहौर के अंदर, वो इसको भी अवॉइड करना चाहते थे कि कहीं इस तरह की कोई सूरत हाल ना पैदा हो जाए। अमन व अमान की सूरत हाल के अंदर जलसा होना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि वह किसी किस्म का कोई भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बहरहाल वो एंकर इमरान रियाज खान की बात मुझे दोबारा याद आ गई कि इन्होंने लाइटें वगैरह बंद करके तो खुद ही जलसे को कामयाब कर दिया था और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आए थे। आप यकीन करें कोई एक फैक्टर नहीं था भाई, बाहर निकालना जलसा, आखिरी 10 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ करना। और पहले यह कहा जाता रहा कि जी नहीं करने देंगे जलसा तहरीक इंसाफ को, किसी सूरत नहीं करने देंगे, अली अमीन गंडापुर को अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। फिर देखा आपने कल उसने अटक का पुल भी क्रॉस किया, वो इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर भी पहुंचा, वो लाहौर भी उतरा और लाहौर उतर कर वो शहबाज शरीफ के हलके के अंदर आया, रिंग रोड के ऊपर खड़े होकर वो मुक्का लहरा कर गया है, अपनी हाजिरी लगवा कर गया है। एक चीज का लोगों को बड़ा दुख और अफसोस था कि कल वो अली अमीन गंडापुर का खिताब नहीं सुन सके। और आप अंदाजा लगाएं अभी इमरान खान इस जलसे के अंदर नहीं है, इमरान खान अभी नहीं। आप ये सोचें कि जो निचली लीडरशिप है अवाम उसके लिए इतनी एक्साइटेड थी कि अली अमीन गंडापुर आ जाए। अभी जब इमरान खान बाहर निकलेगा, जब वो जलसे करेगा तो फिर आप देखिएगा कि क्या बनता है। अब आजे जरा जो ये कहा जा रहा था जी नहीं नहीं खाली है जलसा, लोग ही नहीं आए, तो ये ओवर द डिजिटल मीडिया की बात नहीं कर रहा भाई, डिजिटल मीडिया के ऊपर कल का जलसा देखा गया है। तकरीबन 43 चैनल्स हैं, ये हमारे भाई हैं आशर बाजवा, वो ये स्टैट्स निकालते हैं, उन्होंने कल के जलसे के स्टैट्स निकाले हैं। 43 चैनल्स को एवेल्यूएट किया है और 31 मिलियन व्यूज आए हैं सिर्फ कल के जलसे के। और जो चैनल्स ने वीडियो लगाई हैं, सिर्फ एक एक वीडियो की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर पब्लिक न्यूज ने एक वीडियो लगाई जलसे के हवाले से, 1.5 मिलियन व्यूज आए। नया पाकिस्तान ने लगाई 1.4 मिलियन, चार सदा जर्नलिज्म ने लगाई 1.1 मिलियन, पीटीआई फ्यूशन ने लगाई 1 मिलियन, फिर इसी तरीके से 7 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 4 लाख, ये सारे के सारे व्यूज कल सिर्फ यूट्यूब के ऊपर आए हैं। फेसबुक और टिकटॉक वो हिसाब किताब लहदा है। और हमारे चैनल पे कितने व्यूज आए हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। ये सारी की सारी आपकी मोहब्बत है, आप सबका एक दफा फिर मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। पिछले 48 घंटे में, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनसाइट स्क्रीनशॉट लिया है कि पिछले 48 घंटे में, यानी कि 20 की रात, 21 का पूरा दिन और ये 22 का अब तक का टाइम, जितनी भी मैंने अपडेट्स आप तक जलसे की पहुंचाई हैं, 1.6 मिलियन लोगों ने उन तमाम वीडियोस को और शॉर्ट्स को देखा है जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। तो ये आप अंदाजा लगा लें, ये सिर्फ यूट्यूब का नंबर दे रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर वो जो नंबर है वो लातादाद नंबर है, वो अभी काउंट नहीं किया। तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को देखा है। और ट्विटर एक्स के ऊपर जो ट्रेंड बना, कल 3 ट्रेंड बने हुए थे। सबसे पहला ट्रेंड था कि जलसा तो होगा, दूसरा ट्रेंड था कि पंजाब इमरान खान का, और तीसरा ट्रेंड था लाहौर जलसा। और जो सबसे पहले नंबर पर ट्रेंड था उसके ऊपर टोटल 1.2 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं, आप अंदाजा लगाएं। दूसरे ट्रेंड के ऊपर 4.5 मिलियन और तीसरे ट्रेंड के ऊपर 5 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं। और ये सब कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी व्यूवरशिप मिली है। और ये एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा वीडियो आपके सामने चल रही होगी, ये जरा देखें। ये आज वीडियो सामने आई है, कल नहीं, ये आज वीडियो सामने आई है, जिस किसी ने रिकॉर्ड की थी गालिबन ये उस जगह की वीडियो है जहां पर खवातीन बैठी हुई थी और बिल्कुल कैमरा हर तरफ घुमाया गया है। और आप आवाम का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आवाम जलसागाह के अंदर मौजूद थी। कल नया पाकिस्तान के जो एंकर पर्सन है हुसनैन भाई, वो लोगों के इंटरव्यू भी कर रहे थे। उन्होंने एक बुजुर्ग का इंटरव्यू किया और आप यकीन करें मैं हैरान हो गया। उस बुजुर्ग ने कहा कि अगर ये समंदर के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा रख देना तो हम वहां पर भी पहुंचेंगे। ये कोई नौजवान नहीं, नौजवान अक्सर जज्बात में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और गर्म खून होता है ना भाई नौजवानों का। इसलिए तो कहते हैं कि नौजवान किसी भी कौम का सबसे बड़ा सरमाया होते हैं। लेकिन यहां पर तो जो बुजुर्ग हैं उनका जज्बा आप देखें। उन्होंने कहा कि समंदर के अंदर भी जलसा रखें तो ये लोग जाएंगे, वहां पर इमरान खान की कॉल पर जाएंगे, अडियाला के कैदी नंबर 804 की कॉल पर जाएंगे और लोग हर सूरत पहुंचेंगे।
یہ لوگوں کا جوش اور جذبہ تھا۔ اویس یونس جن کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا، لاہور کی تنظیم میں بڑے ایکٹیو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ لاہور جیت گیا، فسطائیت ہار گئی، امریت ہار گئی، جبر ہار گیا، خوف ہار گیا، موروثی سیاست ہار گئی، شیر پاکستان اور اس کی عوام جیت گئی۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ حبیب اکرم بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں پاکستان کی صحافت میں، ایک بہت بڑا نام ہے، کل وہ بھی گراؤنڈ کے اوپر موجود تھے۔ انہوں نے کل کہا کہ تحریک انصاف کا جلسہ پاکستانی سیاست کے لحاظ سے بہت منفرد تھا، اس میں کوئی بڑا لیڈر لیڈ نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ عوامی طاقت کا ایک شو تھا جس میں لوگوں نے جھوٹی حکومت اور فسطائی طاقتوں کو اپنی آواز سنائی اور بتایا کہ وہ اس کے ساتھ ہیں جسے ناحق قید کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ حبیب اکرم نے آن گراؤنڈ بات کی ہے۔ مریم احمد نے کہا کہ آپ نے شہر کے داخلی راستے، تمام راستے بند کر دیے تاکہ لوگ جلسے کے اندر نہ جا سکیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ وقت آپ کے اوپر بھی آنا ہے۔ یہ 1 پیج ایک دن جب پھٹنا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ جب آپ اپوزیشن کے اندر ہوں گے اور حکومت کے اندر کوئی اور ہوگا تو پھر اس وقت آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ مریم احمد نے سوال پوچھا ہے۔ آگے آج شاہد خاقان عباسی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ایک رات میں اپنا آئین تبدیل کر دے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ مسودہ وزیر اعظم نے نہیں پڑھا، وزیروں کو نہیں پتا۔ میں نے وفاقی وزراء سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسودہ نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ترمیم اس اتوار کی رات کو آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت دیگر کابینہ اراکین کو آئینی ترمیم کے مسودے کا ابھی تک علم نہیں، ابھی تک علم نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ترمیم ہے جو حکومت لانا چاہ رہی ہے، یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ اور ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے سینئر صحافی افتخار شرازی کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اگر آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز اور آصف زرداری سمیت سب کو گھر جانا ہوگا۔ 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے یعنی کہ 10 دن پہلے، 15 سے پہلے ہر صورت حکومت یہ ترامیم کرنا چاہتی ہے۔ حسنات ملک صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے تو یہ نظام جاتا ہے تو جائے، یہاں تک کہ مارشل لا بھی لگ جاتا ہے تو لگ جائے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ 2 شخصیات ہیں جن کے لیے نون لیگ آخری حد تک جانے کو تیار ہے کہ بھئی اگر ہماری گورنمنٹ بھی گرتی ہے تو گرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ 2 بندے بچنے چاہیے۔ ان میں سے ایک آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور دوسرے نمبر پہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں کہ یہ 2 بندے بچ کے رہیں، کیونکہ ان دونوں کے سر پہ ہماری حکومت کھڑی ہے۔ اگر ان دونوں نے کچھ کہہ دیا، ان کا کچھ سامنے آ گیا تو پھر تو ہماری حکومت نہیں بچے گی۔ سینئر اینکر پرسن عامر متین بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب ابھی بھی آپ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں تو شاید تھوڑی عزت بچ جائے۔ ہیرو سے زیرو کا سفر کیسے ہوا؟ میں نے کسی چیف جسٹس کی جاتے ہوئے اتنی جگ ہنسائی نہیں دیکھی۔ یہ عامر متین صاحب بات کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات گورنر پنجاب نے بھی کی ہے جو پیپلز پارٹی کے ہیں، بات میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ گورنر پنجاب اگر یہ بات کر رہا ہے تو ایسے نہیں کر رہا۔ اگر ایک پارٹی کسی بندے کو کسی صوبے کے اندر گورنر لگا رہی ہے تو وہ گورنر ایک بات پوچھ کر کرتا ہے کہ مجھے کہاں پر کیا بات کرنی چاہیے۔ اب گورنر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کیا پڑی ہے یہ کہنے کی کہ میں چیف جسٹس منتخب کروں گا، ججوں کی سلیکشن خود کروں گا، نمبر 7 اور نمبر 4 والے کو اوپر لائیں تو جوتے سیاستدان کو پڑتے ہیں۔ وزیر اعظم ہوش کے ناخن لیں اور جانے والے کو جانے دیں، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جانے دیں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور ایک شو میں بڑا اہم سوال ہوا، یہ سوال بیرسٹر سعد رسول نے کیا، پھر ان کو جواب دیا حافظ احسان نے، اور اس جواب کے اوپر پھر جواب دیا سعد رسول صاحب نے۔ ذرا سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ یہ بات چیت ہوئی ہے۔ سعد رسول صاحب نے سوال کیا کہ ججز کے تبادلے سے عدلیہ میں کیا بہتری آئے گی؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ججز کے تبادلے کرنے ہیں، آئین میں ترمیم کرنی ہے، اس سے عدلیہ کے اندر کیا بہتری آ سکتی ہے؟ تو حافظ احسان صاحب نے کہا کہ اگر ایک جج کے کنڈکٹ پر اور پروسیڈنگ پر سوالات اٹھ رہے ہوں تو اسے وہاں سے نکالنا چاہیے۔
تو آگے سے سعد رسول نے کہا جو جج لاہور میں پرفارم نہیں کر رہا آپ اسے سکھر بھیج دیں گے تو وہ سکھر میں کیسے پرفارم کرے گا؟ آپ اسے لالا موسیٰ ٹرانسفر کر دیں گے، میاں والی ٹرانسفر کر دیں گے، ڈیرہ غازی خان بھیج دیں گے تو وہ وہاں پر کس طریقے سے پرفارمنس دے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ ثناء اللہ خان یہ انہوں نے خبر دی ہے، انہوں نے کہا جی چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت میں 5 سال کی توسیع یہ حکومت پلان بنا رہی ہے۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت 25 جنوری 2025 کو ختم ہوگی، اس کے بعد انہیں دوبارہ چیف الیکشن کمیشن لگانے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ وہی بات ہے بھائی، 2 بندے قاضی فائصل صاحب اور چیف الیکشن کمیشن، ان کو بچانے کے لیے حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آخر میں نجم سیٹھی صاحب نے اپنے شو کے اندر ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن اس خوف سے نہیں کروائے جا رہے کہ کہیں پی ٹی آئی نہ آ جائے۔ پنجاب سے تحریک انصاف کا کوئی صفایا نہیں ہوا بلکہ دوسری جماعتیں فارغ ہو چکی ہیں۔ ریاست کی طاقت کے ساتھ آپ نے تحریک انصاف کو دبا کے رکھا ہوا ہے، لیکن عوام صرف تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھائی یہ بات کوئی پی ٹی آئی کا حامی انسان نہیں کر رہا یا پی ٹی آئی کا کوئی اپنا بندہ نہیں کر رہا، یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو نواز شریف کو بڑا کلوز ہے، نواز شریف کے ساتھ کشتی کے اوپر بیٹھ کر لندن میں سیریں کرتا تھا۔ جی شریف خاندان کے بڑے کلوز ہیں جناب محترم عزت مآب نجم سیٹھی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب جو کہانی ہے وہ پنجاب کے اندر نون لیگ کی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔